أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے. فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، اور اس کے اور بھی متعدد نام ہے، حدیث سے ثابت ہے. مثلا ام القرآن، قرآن المجید. جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تو اسے آرام آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ صحیح بخاری میں یہ باتیں موجود ہے. 2276 حدیث نمبر صحیح بخاری کی، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2201 میں موجود ہے. اس کا ایک اہم نام صلاۃ بھی ہے، جیسے کہ ایک حدیث سے قدسی میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي. صحیح مسلم حدیث نمبر 390 پر 5. صحیح مسلم حدیث نمبر 390 پر 5 میں نے صلاۃ نماز، اللہ تعالیٰ کا فرمان، میں نے صلاۃ نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا. مراد سورہ فاتحہ، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور اس کی رحمت اور ربوبیت اور عدل و بادشاہیت کے بنا میں ہے، اور نصف حصہ میں دعائے مناجات ہے جو بندہ اللہ کے بارگاہ میں کرتا ہے. اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا ضروری ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 756، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 390 پر 4، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ نماز جو ہے پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا، کیونکہ ان کو سکھایا ہی ایسا جاتا ہے کہ نیت کرو. پہلی بات، نیت میں کیا ہے؟ نیت تم کرتے ہیں تو وہ ان کو پہلے بات تو یہی غلط ہے کہ نیت کرنا. آدمی جب نیت کر لیتا ہے کہ پیچھے امام کے بول کے، تو پیچھے امام کے ہو گیا. بعد میں سوچتے ہیں کہ یہ لوگ کہ امام ہی جو بھی ہے جانے، ہم پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے رہنا کا. یہ ایسے دماغ میں ان کے ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، تو ان کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتنے حدیث نمبر کے ساتھ میں نے بتایا ہوں کہ حدیثوں میں سب ہے، سورہ فاتحہ لازم پڑھنا ہے. کہ ایک مرتبہ نماز سے فرض میں بعض صحابی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی.
नमाज खत्म होने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम भी साथ पढ़ रहे हो, इन्होंने अज़बात में जवाब दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तफ़अलूना ला तफ़अलू इल्ला बिउम्मिल कुरआन फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रऊ बिहा। तुम ऐसे मत किया करो, मत पढ़ा करो, अलबत्ता सूरह फातिहा जरूर पढ़ा करो, क्योंकि इसके पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। सुनन इब्ने दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 823 है, मौजूद है। और जामुल तिरमिज़ी हदीस नंबर 311 में मौजूद है। सुनन नसई हदीस नंबर 921 में मौजूद है। इस तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला सलाता लम यक़रऊ फ़ीहा बेउम्मुल कुरआन फ़हिया खिदाजा सलासा गैरु तमाम। जिसने बगैर फातिहा के नमाज पढ़ी वो नाखिज है, यानी अधूरी है, मुकम्मल नहीं है। 3 मरतबे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को फरमाया कि जो नमाज अधूरी है वो पूरी नहीं है, बगैर फातिहा के नमाज पढ़ना अधूरी है, पूरी नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इक़राओ बिहा फी नफ्सिका, इमाम के पीछे तुम सूरह फातिहा अपने जी में पढ़ो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 390 पर 5। आज़ादी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि सूरह फातिहा लाजिम पढ़ना है और ज़रूर पढ़ना है। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं कि सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ लेते, उनकी नमाज कहाँ हुई? नहीं नमाज हुई नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पढ़े बगैर सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे उनकी नमाज ही नहीं, तो नमाज कहाँ से हो गई? तो सूरह फातिहा लाजिम पढ़ना है। नियत आप जो है करते हैं ना, ये भी आपका जो तरीका है नियत करने का गलत है। नियत है दिल में रखो कि मैं अभी जाऊंगा नमाज पढ़ूंगा, अभी फजर की नमाज में उठूंगा, फजर अलार्म लगा दूंगा, फजर में उठ जाऊंगा। कोई नमाजी रहते हैं जो उठ जाते फजर में, नहीं तो अलार्म लगा के उठते हैं। तो फजर में जाऊंगा, 2 रकात पढ़ूंगा, 2 सुन्नत पढ़ूंगा, तो ये दिल में रहना चाहिए। आपने जब नियत कर ली तो वही हो गई नियत, सोच लिया वही नहीं तो नियत हो गई। ये नहीं है कि जाके खड़ने के बाद बोलना मैं 2 रकात पढ़ता हूँ अल्लाह के वास्ते पीछे इमाम के, ये ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हमारे साथ में जो है किराम और कातिबिन 2 फरिश्ते हैं, उन सब लिख ले के बराबर पूरा लिखना उनका काम है। तो अल्लाह भी देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो फरिश्ते भी अल्लाह ताला ने रखे, हर इंसान के पीछे 2 फरिश्ते हैं, तो लिखना करना उनका काम है। तो कभी भी आप नमाज को उठे, नियत तुम्हारी हो गई, जाओ नमाज के लिए खड़े हो जाओ, हाथ बांधो, अल्लाह अकबर करके नमाज के लिए खड़े हो जाओ। अलहम का सूरा पढ़ो। अलहम का सूरा जब इमाम शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आप दिल में भी पढ़ो ऐसा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी बाजू वाले को तकलीफ नहीं होना, बाजू वाले को पता नहीं चलना कि आप पढ़ रहे कि नहीं। जुबान और होठ जो है हिलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इस तरीके से पढ़ना, जी में पढ़ना बोले तो ये दिल में पढ़ना वो भी गलत है, जुबान और होठ हिलना लाजिम है, जरूरी है। क्योंकि एक हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असर और जोहर जब पढ़ाते थे तो उनकी दाढ़ी हिलती थी, तो सहाबी लोग देखते थे, सहाबियों ने जो है बताया कि उनकी दाढ़ी हिलती थी, वो पढ़ते थे जुबान और होठ हिल रहे। अगर वो दिल में पढ़ने का रहता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? आप खड़े हो जाते, आप ऐसे ही खड़े होकर नौज़ुबिल्लाह ऐसे ही खड़े होकर नमाज पढ़ लेते। लेकिन आपने सिखाया कि दाढ़ी और होठ हिल रहे थे, मतलब जुबान और होठ हिलना है, आवाज नहीं आए लेकिन हिलना है। उस तरीके से पढ़ना है और लाजिम पढ़ना है। और सूरह फातिहा लाजिम पढ़ना है, ज़रूरी पढ़ना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नमाज का तरीका नहीं मालूम, नमाज मस्जिद में जाना नहीं मालूम, मस्जिद में जो है नमाज जो है
कैसे पढ़ना वो भी नहीं मालूम। नमाज में क्या करते हैं, पेश इमाम जब अल्लाह अकबर बोलते हैं पहले ही खड़े हो जाते सजदे से उठ के, फिर अल्लाह अकबर बोलते फट से रुकू में चले जाते। आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे, तो इमाम पहले जाना चाहिए, बाद में हम, ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो फिर आपकी नमाज कैसे होंगी? तो इमाम से पहले आप पढ़ ले रहे, तो आपकी नमाज कैसे होंगी? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।